wala man ko nangandoy nga maskitan mo. Kay akong punto mong igsuon Santa Maria, no, akong punto diri muminsahi. Undangin na ninyo ang taon igsuon. Tarunga ang taon ang inyong kinabuhi. Iklaro ang inyong pagsimba nga wala bay ribulto. Kay ngano igsuon, ang ribulto igsuon pagkangilngig kayo sa iglesia nga adunay ribulto. Dako kay nang asala sa Ginoo. Nahimo na siyang kompetensya, no? Samar ka na nga nangabit sa imong isig katao. Pero mas worse pag yun kaayo, kay ang imong gikabit na igsuon, dili isig katao, Dios mismo. Ang dili day maayo, no? Sa atong simbahan adunay kompetensya ang Ginoo, no? Bisan pa igsuon isulti na nila nga kanang ribulto nga naa sa simbahan design ra na siya kay ang gisimbaan na niya ang tuag yun sa langit. Mali man na siya. Mali. Kay ang Ginoo wala man nagsulti ana si Jesus Christ wala nagsulti ana. Wala man ko nangandoy nga maskitan mo. Kay akong punto mong igsuon Santa Maria, no, akong punto diri muminsahi. Wala ko punto nga maskitan mo. Wala. Dili ko gusto nga maskitan mo. Ang atang diri ako ipahibalo ba basin di ay nga makamata mo puhon, no? Makamata mo puhon. Ako lang i-share sa inyo no? Sa ato mga kaigsuonan karon diri nga kutob sa muagi ani nga ato ang social media igsoon. Ako lang isulti ba na undangin na ninyo ang taon igsuon. Tarunga ang taon ang inyong kinabuhi. Iklaro ang inyong pagsimba nga wala bay ribulto. Kay ngano igsuon, ang ribulto igsuon pagkangilngig kayo sa iglesia nga adunay ribulto. Dako kay nang asala sa Ginoo. Nahimo na siyang kompetensya, no? Samar ka na nga nangabit sa imong isig katao. Pero mas worse pag yun kaayo, kay ang imong gikabit na igsuon dili isig katao, Dios mismo. Isa ra ka Dios ang atong gialagaran. Ug kana siya dili man to na malilong. Ang inyong Dios, ang among Dios pareha ra man gyud, no? Dili gyud na malilong. Pero ang problema man igsuon kay ang inyong Dios daghan kaayo. Unya walay lain nga mga pagtulunan nga nagdaig og Dios, mga ribulto. Ang pagtulunan lamang gyud nga wala gyud na mao. Okay. Okay. So sa ako nga side dili jud ko matagbaw, no? Di ko matagbaw sa pagminsay ni anang gitawag og ribulto, no? Ano matagbaw manggod ta? Nga nahitungod ba na siya sa gitawag og pagminsay sa maing balita, no? Dili man nimo mapakita ang tinuod nimo nga gugma kung dili ka muminsay ngadto sa uban. Lahi-lahi manggod ta og kultura, lahi-lahi ta og pagtulunan, pero ang pinakanindot sa usa ka tawo igsuon, ang pinakanindot gyud maminaw ka kung asa gyud ang tinuod. Para sa ko igsuon dili man ko mamili unsa kong paminawan. Kanang mga live ni Bro Jando, live ni Bro Eugene, bisan pa sila si Pandaod sa 70 Adventist igsuon. Sultihan ta mo igsuon dili man ko masakit. Maminaw ko sa ilang mga gitawag nga mga mensahe nila, no? Mingon sila bot-bot daw, bakakon, sulpot, daghan klase-klase na lang. Pero maminaw ko na igsuon. Dili mo ko mamili nga naman. Nasayod ko kung unsay tinuod. Kay damdam ko igsuon ka atong isa ka vlogger nga nasige post ba niingon sa dito nga kung mahimo daw respeto, no? Dili daw magwali sa gawa sa simbahan, kailangan respeto. Kay ang respeto mo ni mohatag sa imong sikataw ug maayo nga gitawag minsay sa imong sikataw. Oy si dakog ilong. Pero gawa gini si si Butaltal. Bro Jing, nag-live tani kay murag kung sa boxing pa ba. Basta dili gali ganing wakay training. Murag mahimo matang ko na ni. Sige sigbasa, nya wala tay training ba, no? Lahi kaayo. Mausap ang atong mga kitawag mga strategy ba, no? No, murag mawala ang atong kalasig. Ano no? So mas maayo gid ay atong i-develop ba para sa una manggod igsuon
namo ko'y nakapugong sa una mong tung pag live na ko sa una na nakapugong. Una karon igsoon balik-balik na pug ko undang na sa imong wala tay problema ana kay wala man ko nihangyo sa imong mutan-aw ka. Ang ako lang kung willing ka maminaw, paminaw lang. Kung di ka ganahan, wali ko mamugo sa imo ha. Nabasa ba nimo sa tanan nga sa Biblia, bro? Dili gyud tanan akong nabasa, bro, Esteban. Pero na ako'y nabasa diri sa Biblia nga ang ribulto gyud, bro, dulom tanan. Diyan ni igsuon, giingon diri igsuon nga pakaulawan, no? Pakaulawan. Ato basahon igsuon diri sa kanbi. Lain kaayo ang saysay sa Biblia may tungod anang mga ribulto. Muna nga igsuon dili ko gusto nga magpabilin mo ana igsuon. Salmo 97. Sitis nga igsuon. Salmo 97 naway so na kadilang ato sang tanawon igsuon. Basahon sa nato ni para lain kayo igsuon nga dili ta magkahiusa, ano? Dili ta magkahiusa. Pero masakitan mo ko igsuon, magminaw ko ani mga magbasa ko ani naa sa Bible unya. Ako mga higala na ko, mga pilangga na ko mga higala. Mga palangga ba man ako igsuon. Ano mo? Masakitan ko ba magunaw na ba nga ngano man ni mga akong igsuon ako eh. Akong basa ni na Salmo 97:7. Okay, akong basa na gingon diri igsuon no. Pakaulawi silang tanan nga na nag-alagad sa mga larawan, nga linilok, nga na nagpangandak sa ilang kaugalingon tungod sa mga Diyos-Diyos. Bisag kuhao lang na ito na yung gitawag og mga Diyos-Diyos as long as na ay larawan, pakaulawan. Pero masakitan mong kugod. Masakitan ko magtanaw sa kong mga higala ba. Ako, ang tanaw gud na ko sa mga RCC, Diyos, tinuod lang yun, no? Mga higala ta, mga igsuon ta. Mga ni karon nag-practice niyo ko ron dili ko makaigo sa inyo ba. Dili gyud ma-involve ng inyong iglesia. Tungod kay masakitan ko igsuon. Masakitan ko magunaw na nga akong mga higala lagi ginabunalan permente sa Biblia. Ambot lang gid pod nganong dili man gid pod in taon masabtan sa uban. 连生宝贝都不会讲，那你会讲什么？叫地鼠吗？